programm ieħor Propjeta minn wara il-kwinti li jixxandar fuq dan l-istazzjon F Living Channel. Grazzi lil Homeowners Association. Dawk kollha li jixtiequ jagħmlu kuntatt mal-Homeowners Association għandkom dawka n-numri wieħed ċellulari u liħor landline kif ukoll anke l-email fejn intom tistgħu anke titħlu membri u titolbu assistenza mill-Homeowners Association. U il-programm tagħna ħassoltu jitwassal minn din l-organizzazzjoni miegħi fl-istudio Simon De Bono. Grazzi Simon li ġejt. Thank you tal-istudent ġew. Bħassoltu aħna nibdew il-programm u nkomplu bil-programm bl-użu tal-maskra, illi importanti li nużaw din il-maskra. Però Simon kif qegħdin taraw għandu daqsxejn ta' maskra differenti ħafna minn tiegħi. X'inhu eżattament il-benefiċċju ta' maskra bħal dik? Dija maska elettrika. Għaw buttuna, 2 speed. Tiċċarġa ruħa b-USB. Jiġi dak kif tiċċarġa l-mobile daħlu għaw memżon batteries u jiċċarġa ruħu fi żmien ftit minuti tiċċarġa. Din il-maskra ġo fiha għandha filter ta' 8 layers. U waħda mill-layers hija fidda. Il-fidda toqtol il-bakterja u il-viruses. U mbagħad ġo fiha tista' taraw li hawn fan. Issa l-fan jiġbed l-arja minn ġon daw il-8 filters u jitfawh fuq wiċċek mod ġentili u da jedulu positive pressure. Jiġifieri inti ma tistax tuħu nifs minn barra l-maskra, inti tuħu nifs li l-fan qed jitfalek ġol maskra. Arja li bil-fors għaddiet minn ġot minn filtri li wieħed minn huma tekniċi li wieħed minnhom huwa fidda li joqtol jisterilizza. Huwa ħafif ħafna minn għalija tip ta' maskri bħal daw qegħdin reklamati anke fuq dan il-channel jekk min issejjer żball, rajt tista' issibuhom u min jixtieq iktar informazzjoni hemm il-contact details tal-Homeowners Association, ċemplulna fuq dawk in-numri 27418036 jew inkella 79446682 jew ibagħtu email homeownersmalta@gmail.com u ngħidulkom fejn tistgħu tagħmlu. Ma di ittik protezzjoni elevata hija li qegħdin l-MAM qed jgħidu li issa jridu obligatory wear mask jiġifieri anke ġewwa u anke kif tżomm social distancing malli toħroġ mill-bib id-dar barra maskra u aħna naqblu magħhom. Issa min jixtieq jipproteġu lilu nnifsu aħjar dijax tmin tixħat tilbes minn layers fuq wiċċek għax tibati bin-nifs. Da il-fan li għaw teknoloġija li nistaw nużaw. Jekk hawn nies li affordew 1400 euro mobile, biljon fuq 60 euro fuq maskra, diddum xi 3 xhur il-filter u tiġib filter oħra spare. Introduzzjoni interessanti, grazzi ħafna Simon se nieqfu hawnhekk. U issa neġgħu niġu lura għal komplement tal-programm. Il-Homeowners Association qiegħda tagħmel ukoll kampanja dwar id-diskussjoni ta' l-abort f'pajjiżna. Fil-programmi tagħna qegħdin nurukom videos relatati ma' din it-tema. Il-video tal-lum fiex jikkonsisti, Simon? Il-twemmin tagħna nisrani jgħidilna li x-xitan huwa qattil ma x-xitan huwa giddib ukoll. Hemm argumenti li huma rieqa li qed jintużaw biex jiġġustifikaw l-introduzzjoni tal-abort, l-abort għalina huwa qatil m'hemmx tara. U aħna qegħdin naqbdu kull wieħed mill-argument li dawn in-nies qegħdin jużaw favur l-abort u qegħdin nispjegaw għaliex huwa ħażin, għaliex huwa fals. Huma videos ta' 3 minuti, 4 minuti u kull programm issa l qudiem diġà aħna ġejna għar-raba' programm. Ħajkun hemm dan l-slot fejn jispjega l-argumenti qarri li qegħdin jużaw biex joqtlu t-trabi qabel ma jitwildu. Naraw flimkien. Some people say that abortion is permissible because a preborn child or fetus is not a person. So let's ask the question, what is a person? In everyday conversation, we use the terms person and human being to mean the same thing. I'm a person, you're a person, your parents are persons. Children, yours or somebody else's, are persons. Your dog might have a lot of personality, but your dog is not a person. Your car or computer, definitely not persons. But the terms human being and person do belong to different categories. Human being is mainly a biological term, whereas person is mainly a moral term, referring to an individual's value or rights.
Now, it's simply a scientific fact that preborn children are human beings. Every prenatal human being is an individual member of the species Homo sapiens. From the moment when the sperm fertilizes the egg, the preborn child has his or her own unique genetic identity. The question then arises, do all human beings deserve basic human rights? Are all human beings persons? Or do only some human beings, those similar to us, have value and worth? Every time in human history that we have said that a certain group of human beings are not persons, it's resulted in a horrible tragedy. Think of the slavery of Africans, or the Holocaust of Jewish people, or the oppression of women. All of these human rights abuses came from denying a group of human beings their personhood. So, let's look at the differences between persons like you and me and prenatal human beings. We can easily remember all these differences by the acronym SLED: size, level of development, environment, and dependency. First, size. Some abortion advocates will say that prenatal human beings are not persons because they're so small, about the size of a dot on a page and less than a couple inches long in the first trimester. But obviously, size is irrelevant for an individual's value. Each one of us is tiny in comparison to a huge boulder, but we are much more valuable. Is a newborn baby less valuable than a huge football player? If you were zapped with a shrinking ray that made you 2 inches tall, would you no longer be a person? What about level of development? Some say that persons must have developed a certain level of rationality or capability of thought. Fetuses are not persons, they say, because they lack rationality, and so it's okay to abort them. If this were true, we would have to deny personhood to infants, since they can't mentally outperform animals like dogs or cats. Indeed, many full-grown adults have severe mental handicaps, but we do not hold their lack of rationality as grounds for mistreating them. Others might say that persons must have developed the ability to suffer. If fetuses are not able to suffer, then it's okay to abort them. Well, is it okay for an adult to be killed painlessly while they sleep? No, of course not. That would be murder. Moreover, rats have the ability to suffer, but no one thinks that rats are persons with equal rights to us. What about environment? Is a preborn child not a person just because it's still in the womb? What's the magical thing that happens at birth that suddenly bestows personhood on the baby? It's hard to believe that killing immediately before birth is morally fine, but killing immediately after birth is morally monstrous. For this reason, some defenders of abortion also defend killing babies after birth. They defend infanticide. Lastly, dependency. Some say personhood happens at viability, when the fetus can live independently from the woman's body. But a newborn infant is also completely dependent on adults to survive. Moreover, ever-changing technology causes the line of viability to move closer and closer to conception. So dependency is arbitrary as well. In conclusion, to say all human beings are persons is to promote human equality and inclusivity, and to ensure that no human being, born or unborn, is ever deprived of their intrinsic dignity and their basic human rights. Soltu, verament interessanti dawna il-videos li jista' jifhimhom kulħadd, Simon, mhux hekk il-messaġġ. Qegħdin nabdu argument u nispettezzjaw. U tara wara video bħal da wara spjegazzjoni kemm huma folots. Waħda l-affarijiet li tiġi nifhmok hija li fil-grupp tagħna Abortion in Malta Not in My Name għandna kwantità kbira ta' gays. U kollha kontra l-abort. U mbagħad tara l-qdiet tagħhom. Alright? Li meta jkun hemm il-manifestazzjonijiet u l-pushing tal-abortion, tara nies minn tagħhom, mill-mexxejja tagħhom, preżenti u tajtaw x'qed jiġri. Kif jista' jkun li 99% tal-gejs huma kontra l-abort u l-mexxejja tagħhom qed ikunu attivi fejn qegħdin jippromovu l-argumenti favur l-abort. Mela il-gejs mhijiex minoranza li kienet tiġi diskriminata, ma kienx minoranza vulnerabbli, right, li għal snin sħaħ rat anki qtil, in-Nazisti l-ewwel nies li kienu tafgħu ġew l-forn kienu l-gejs. Il-gejs u l-Mażuni u s-soċjalisti ma kinux il-lut wara ġew. Allura aħsbu sewwa fuq l-argumenti jintużaw. Għax daw huma qarrieqa l-argumenti mhumiex sewwa. Il-programm Propjeta minn wara il-kwinti li jxandar kuljum fuq dan l-istazzjon F Living Channel. Naqilbu
issa ftit it-tema u immorru lejn biex ngħidu hekk is-sitwazzjoni li qegħdin insibu f'diversi lokalitajiet, ir-roadworks illi qegħdin isiru, ix-xogħlijiet illi qegħdin isiru fit-toroq illi nistgħu ngħidu minkejja naturalment it-titjib illi qiegħed isir f'dawn it-toroq, però inkonvenjent illi qiegħed jinħoloq f'diversi lokalitajiet, b'mod partikolari f'dawna l-irħula illi insibu fil-gżejjer tagħna. Eżempju ta' dan wieħed minn taxbiex illi għandu kafeterija illi qiegħed jara li s-sitwazzjoni tiegħu fil-business marret lura minħabba dawn ix-xogħlijiet. Issa, aħna kellna eżempji fejn l-infrastructure Malta tant kienet effiċjenti hemm dak l-engineer Frederick xi ħaġa minn għalija, tajt kemm kienu effiċjenti biex qaċtu ma nafx kemm il-mitsiġra. Tajt kemm effiċjenti billi għamlu ċertu toroq, ħamlu u mlow u għamlu l-barriers, jiġifieri inti tara ċertu livell ta' effiċenza f'din il-biċċa xogħol tat-toroq. Imma mbagħad hawn ċertu każijiet fejn m'intix qed tara l-effiċenza u hawnhekk dak każ partikolari li hija repetuta f'diversi bnadi oħrajn hawn nies li hawn lejxin tagħhom. Jekk hemm diffiċli li meta taqla triq ikollok lest il-kontratturi li ħajamlu l-cables, it-telefon, il-fiber optic, id-drains, l-ilma. Li mhux kull darba l-istess ħaġa. Ma jistgħux, jiena mmur barra minn Malta. Dal-aħħar kienet ngħidlek kont qiegħed Vienna u kien hemm xi xogħlijiet. U kienu qed jgħaddu karozzi minn fuq manhole. U taf il-korz tagħmel dum-dum u tisma' dik. Da ġew, kellhom apparat. Qataw, insomma, kien hemm xi 12 bniedem u għatlet nieħu kafe. Kemm domna nofsija, għal-għawa, reġa' poġġuha kollha blodda u bit-tarmak sħun u ma nafx għamlu, tajt il-marelli, isu ballu, is-sikettara bale, tal-ħaġeb. U da jista' jsir Malta wkoll biex ma jeddiċ lejxin ta' dawn in-nies. U ilu 11 ġimgħa jidaqalaw it-triq. U għadhom ma spiċċawx dak li kellhom jagħmlu wara 11 ġimgħa. U di ovvja li l-prijoritajiet mhux qed iġibuhom sewwa għax inti fejgħu in-nies tittaġġel. Rajt proset tax-xogħol li tliedin jagħmlu b'ċertu effiċjenza u ħeffa. Imma jridu jagħtu il-kwantità ta' attenzjoni li hawn bżonn hawnhekk qiegħed jgħid da li kien hemm bejn 4 u 5 ħaddiema fuq magna waħda. Rajt, mbagħad jisparixxew il-ħaddiema kollha. U m'hemmx, ma kienx hemm il-multi dan li meta tibda tispiċċa jiġifieri l-effiċenza u s-serjetà li kienet qiegħda tintwera fuq ħafna proġetti oħrajn, issa donna mhijiex qiegħda tintwera fuq fejjem il-businesses, issa da jħassra daw pandemija, riċessjoni, mbagħad jiġi u jagħmel da ħajfallu da u da qed jieħu passi legali. Ġieli li għandi nagħmel l-appell li qabel ma jaqalgħu fejjem in-nies, mhux il-highways ta' fejjem in-nies u mlejxin tan-nies jippjanawha biex jitlu u jispiċċaw. Din mhijiex biċċa xogħol li tieħu iktar minn ġimgħa. Grazzi Simon, il-parti li bħalissa qegħdin għaddejjin biha waslet fit-tmiem tagħha fadlilna parti oħra fejn se niftħu anke dwar diversi temi oħra relatati ma' sitwazzjoni f'pajjiżna dejjem f'dik li hija proprjetà u f'dak li huwa bini u kostruzzjoni tagħna proprjetà minn wara l-kwinti li se niftħuha biex ngħidu hekk bl-aħħar aħbarijiet dwar l-oli, limitazzjonijiet fil-oli fl-inħawi tal-imrieħel u anke fil-marsa. X'inhi huma dawn l-aħbarijiet dwar din is-sitwazzjoni, Simon? Qegħdin jgħidu li l-industrial parks tal-marsa u l-imrieħel irru jagħmluhom skyscrapers. New York. Inneħħu l-limitazzjoni ta' da. U tista' tella kwantità eżaġerata ta' solari. Issa tal-imrieħel kien hemm torrijiet ta' grupp fil-business li hemm allegazzjonijiet serji anke minn xhieda li ħirġa li saru regolarajiet kif saret. U jista' jkun hemm kawża l-qorti li ħadd annulla dak il-permess ma xarx kif suppost. U issa f'daqqa waħda ħannajdu isma' ħanagħmluha billi nestendu l-iskim. U hekk kellu jsir. Li inti tajt isma' din l-iskema ħanbidel toħroġ għal konsultazzjoni
u n-nies jikkommentaw fuq dak li jidilhom, bat l-awtorità tikkonsidra kollox. Fuq il-boards ta' dawn l-awtoritajiet, nies li huma favur l-ambjent u nies li jipproteġu l-homeowners residenti m'hemmx. Dawn ma kollha nies li jexelbu li developers biss. Biex da ma hemm ebda bilanċ ta' xejn fuq dan il-boards. Imma qegħdin għandek dritt biex tgħaddi l-kommenti tiegħek. Is-submissions jekk tmorru fuq it-Times, dan l-artiklu jekk jista' jerġa' jtella id-direzzjoni hemm link fejn tafsu fuqha u ddaħlek ġo l-Planning Authority fejn tista' tara d-dokumenti u tista' tibagħtu submissions to industry.review@pa.org.mt sal-30 ta' Deċembru, ta' Ottubru. Illum qegħdin il-16 ta' Ottubru, jiġifieri għandkom 14 il-ġurnata biex iddaħluhom daw. Skema oħra għal first time buyers li sina nafu biha f'dawn l-aħħariem. Xi tgħid din l-iskema? Da reġgħu marru issa l-MDA, Alla jbirek kellhom meeting mal-kabinet kollu, ġbirna meta nitolbu biex nintaqgħu ma' daw in-nies. Indumurs nistennaw xarejn u titaqgħu wieħed minnhom. Daw kellhom meeting mal-kabinet kollu biex wieħed jara disbilanċ kemm hu gravi f'dan il-pajjiż. U daw qed terġa' jitolbu l-gvern tihom il-flus. Jiġi l-miljonarji, daw li għandhom garaxxijiet kollha minn Ferrari, qed jitolbu gvern tihom il-flus. U kif tihom il-flus? Billi jbaxxilhom ir-rata ta' taxxa fuq il-bejħ ta' proprjetà. Issa, fir-realtà, il-proprjetà Malta expensive risk, kif għadlek għadni kemm ġej minn Vienna u appartament 150 metru kwadru ġo Vienna urħas minn ċertu appartamenti li għaw Malta. Ġo Vienna, l-capital city tal-Awstrija. Doġejna fi stat ridikolu. Malta ma tiswix. Vienna hija l-ġmil tagħha, aħna monstrosità ta' konkos u minnu għolli u minnu baxx u minn qed jaħdem dejk dan u da il-prezzi ta' proprjetà Malta huma artificialment inflated. Biex da jkun ta' benefiċċju għall poplu Malti, irid jara miżuri l-gvern fejn jara kif ħajbaxxi l-prezzijiet fil-bini, pereżempju inneħħi l-kartels. Daw in-nies li jmorru jiftehmu biex iżommu l-prezzi għoljin biex kulħadd ikollu jħallas prezz għoli għall-materjal. Il-zoning fejn daqqaw ħada tal kulħadd minn żewġ solari imorru mingħajr pjanar, allura il-kontrattu li nibnu m'għandhomx art available u jkollhom ħarsu l-prezzijiet li qed jitolbu is-sidien. Il-di li daħlu xaba barranin mingħajr ma jippjanaw l-akkomodazzjoni għalihom li dik kellha effett li kien hemm multiple occupancy, jiġifieri nies li kienu qegħdin jgħixu ġo postijiet 6, 7, 8, allura jista' jaffordew ħalsu iktar kera, bil-konsegwenza li l-kera tal-Maltin telat. Imma la daw jaħdmu għal 200 euro, 300 euro fil-ġurnata ġo pajjiżhom jaqalaw $1, $2 kuljum. Hawnhekk jekk tiġi tjon $300, dik tiġi 3 darbiet iktar milli jaqalaw ġo pajjiżhom. Imma l-effett li l-Malti li għandu paga baxxa ma setax jitlob il-labor tiegħu, il-paga tiegħu li titlab minħabba propju daw in-nies li ġabu mingħajr ippjanar. Iġdaqs kemm ikun hemm pjanet fuq l-oħrajn, da mal-bini hemm ukoll l-immigration li qed inġibu Malta li qed jaffettwa l-prezzi tal-bini u qed iħallsu l-prezz tagħha l-Maltin u l-Maltin fil-level baxx. Għax jekk għandek villa li tiswa 2 miljuni, hemm billi tħallas 2 miljoni ma jimpurtax. Imma jekk inti tista' taffordja sa design u l-proprjetà qiegħda 190 dik hija problema kbira. U immorru issa lejn lokalità magħrufa ħafna, il-lokalità ta' Xbiex. U fost l-iktar binijiet magħrufa li hemm huwa il-bini fejn kien jospita biex ngħidu hekk il-Yacht Club, il-Malta Yacht Club f'ta' Xbiex. Simon, jidher illi kien hemm xi problema dwar il-binja. Di inkwetanti. L-għonet il-Yacht Club hija famuża għax għandna Rolex Military Race li tkun f'Ottubru da xahar. Iġib kwantità enormi ta' high net worth. Di għal naħseb l-iktar ħaġa event f'Malta li ġib in-nies il-sinjuri jaraw il-ġmil ta' Malta
u forsi jitħajru jinvestu jiġu jgħixu hawnhekk. Dak kellhom il-gvern kien keċċihom minn Manuel Island. Tom dil-biċċart fej illum il-ġurnata hemm il-Yacht Club u mbagħad l-art kienet ta' xi ħadd ġiet spropjata, ġieli daw saru affarijiet li l-Yacht Club ma kinux involuti fiha. Il-sidien preċedenti li kien il-Malta Playing Fields Association fitxu gvern fuq għadi rebħuha u issa qegħdin jgħidu li rridu joħorġu minn hemm il-Yacht Club wara nefqu dak il-flus u bnew il-klab tagħhom u di inkwetanti. Għax kif inti tmur tiffirma karta mal-gvern fejn tieħu ċens fuq post, tinvesti l-flus. U mbagħad wara jiġi jgħidlek li dak wara kollox ma kienx ta' gvern. U da ġejna isna pajjiż tal-Mickey Mouse issa. Jiġi laqqas fejn ma' gvern ma jiswa allura issa. Fint? Jekk daw fitxu l-gvern, għaliex ma ġarx il-prezzi gvern u kull darba jitfawa fuq l-innoċenti. U di qegħdin naraw fl-iżgumbramenti wkoll. Li di il-liġi tissir perversa u trid tieqaf issa. Li inti ma tistax tagħmel punishment fuq l-innoċenti bħal l-abort di. Taqbad minn ma jistax jiddefendi ruħu u tagħmel punishment fuqu. Meta kien hemm dik il-kawża ta' Portanier versus the Attorney General. U da qabeż Malta mar l-Ewropa u rebaħħa għall-isma' drittijiet tiegħi human rights ġew innegati għax minix qed inġib il-kerra li jistħoqli. Jifħu kawża kontra gvern. Il-gvern jitlifha. Ikollhom id-danni messaġġiet. B'żgumbrament, bordni ta' żgumbrament ta' qorti barra minn Malta. Jiġi l-imħallef li ma setax jara każijiet li ma setax jisma' dik l-armla, għax ħa ngħidu kif inhi, il-maġġor parti tal-żgumbri taf x'inhuma, dak ir-requisitions li kien nagħmel minn tof fis-sebgħinijiet. Dak minn sebgħinijiet s'issa għaddew 50 sena. Iġi jekk daw taw dar lill-familja li kellhom 20 jew 30 sena, illum l-armla għandha 70 jew 80 sena. U di fl-aħħar ta' ħajjeta qed jiġu l-marexxalli u jitfgħu pażibelek barra fit-triq. U di m'għamlet xejn ħażin. Iġi di problema l-ħawat il-gvern. U l-konsekwenza tagħha huma l-inkwilini. U f'dal każ l-inkwilin inserta il-Royal Malta Yacht Club. Rajt, iġi daw m'għamlu xejn ħażin u sar punishment qed isir punishment fuqhom. U di tinkwetana għax di issa rridu nifqu. U naraw isma' l-prinċipji tal-ġustizza ma jeżistux. Jiena nemmen li l-sidien għandhom ikunu kompensati b'mod xieraq, imma mhux nagħmel punishment fuq minn m'għandu x'jaqsam f'dan l-argument. U hawnhekk għandu jidħol il-gvern u jara dess il-ġustizzja magħhom. Li meta xi ħadd ħajjiġi żgumbrat, jara kif ħajamel biex jitieħ post. Mhux ikollu sentenza favorih fil-każ ta' Jane li ħallitna l-lum il-ġurnata l-għajtja id-dawl ta' dejjem. Fis-sentenza kien hemm miktub li il-gvern tisib l-post, il-housing tisib l-post. Il-housing marru bis-sigrit wara dara laqqas biss kienet preżenti u ma kienx hemm preżenti l-avukat tagħha u għamlu trattament sigrit mal-qorti biex di ma jtijiex rimedju għall-is ma tox tindaħlilna lilna ta'. Meta jkun hemm żgumbrament titfgħuhom barra, u mbagħad naraw. Mux tordna għanna l-issa dik il-ġurnata tal-żgumbrament dil-mara li la teħx 50 sena fil-housing tal-gvern idru nsibu l-post. U fil-kas partiku ta' Jane l-inġustizja kienet doppja. Għaxi kienet ġo housing estate tal-gvern. Kien hemm ħsara, kienet jaqalhom isqaf, kien mibni ħażin, u gvern ta' post ta' requisition. Biex imbagħad lejn l-aħħar ta' ħajjita kienet qed titfaċċa l-żgumbrament mingħajr rimedju li kien diġà ngħata lilha. Nagħlqu l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-lum ta' dan il-programm billi immur qorti dal-aħħar kellna wkoll il-ftuħ tas-sena forensi tal-qorti Simon. Il-qorti fil-fatt qalet dwar bilanċ bejn dawk li jikru u anke dawk l-inkwilin. X'qalet eżattament il-qorti? Din hija issa tkompli ma dak li konna nitkellmu issa li hemm drittijiet tal-sit il-kera u hemm drittijiet tal-inkwilin. Huma jaħsbu li il-Control Act li għadda fit-2018 il-gvern għal isma' daw qed jiżgumbraw lin-nies. Mela ħanna mill-evaluation mhux ġib perit inti. Għamel pjanta tal-post u jistmaħulek. Mbagħad jiena innolli lek il-kera sa 2%
ta' dak il-valur. Fil-fatt il-numru ġurnat tiktab flus il-bank ma tieħu xejn. Ekku. Rajt naħseb xi fixed deposit xi half percent jew 0.75%. Jiġi 2% hija tajba. U dik kien daħħalha gvern għax kien hemm xi każin kienet jitfaċċa xi żgombramenti jew xi ħaġa. Imma ġiet applikata lil diversi u l-qorti qed tisma' differ. Di ġusta, nonostante kollox xorta qed imorru s-sidien biex iġibu l-kupru tal-proprjetà u jġibu eviction. Imma hija interessanti hawnhekk li n-nies ikunu aware tal-mekkaniżmi, right? U li daw jiġu spjegati mod ċar ħafna. Imma kif tela l-bini Malta b'mod esaġerat, waħda mill-unintended consequences kienet li s-sidin iridu il-proprjetà lura. Jiġi meta inti jkollok il-ġenituri li kellhom relazzjoni ta' ħbiberija mal-inkwilin, jista' jkun li tfal ma jgawdux jew dawk li huma miżżewġin li tfal ma jgawdux dik ir-relazzjoni ma teżistix u jkunu jridu jiżgombraw u jieħdu proprjetà lura. Grazzi ħafna Simon De Bono mill-Homeowners Association. Niqfu hawnhekk b'dan il-programm. Infakrukom li tkunu tistgħu taraw dawn il-programmi proprjetà minn wara kwinti kuljum 7 tim fil-ġimgħa. Kif ukoll anke fuq il-mezzi soċjali, fuq il-Facebook mod partikolari tistgħu issegwu dawn il-programmi minn ġurnata l-oħra. Nagħlqu hawnhekk